기도하고 구원의 워크숍 하겠습니다. So with the prayer, I'll begin the way of salvation Doa workshop. kita akan mulai jalan keselamatan. 하나님 감사합니다. Father God, Tuhan, thank kami you. mengucap syukur. 하나님께서 우리에게 완전한 복음을 주셨습니다. Thank you for Kami giving us mengucap this syukur bahwa complete gospel. Tuhan sudah 이 memberikan kami 완전한 Injil yang 복음을 sempurna. 날마다 우리에게 각인 뿌리 체질하게 하옵소서. So help us to Tuhan, imprint tolonglah this kami untuk complete menanamkan gospel Injil in yang us sempurna day by ini day. dalam diri 오늘 kami 이 setiap hari. 구원의 길을 나누는 시간에 As we share Tuhan, the way of ketika kami salvation, membagikan jalan 모든 keselamatan, 저주 흑암 권세가 무너지게 하옵소서. may all the power of biarlah darkness segala be kuasa broken down. kegelapan dihancurkan. 그리고 우리가 가는 곳에 하나님의 전도의 문을 열어 주옵소서. And also may you Dan open juga the door Tuhan of bukanlah evangelism bukalah wherever pintu we go. penginjilan bagi kami. 정확한 복음을 전달할 준비가 되어지게 하옵소서. Help us Dan be Tuhan, tolonglah ready kami untuk to preach the correct dipersiapkan untuk gospel to the memberitakan field. Injil. 우리 자신이 먼저 이 복음을 충만히 누리게 So 하옵소서. first of all, Dan we pertama-tama, ourselves help biarlah us diri enjoy kami this sendiri dapat gospel in menikmati full Injil ini scale. secara lengkap. 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. In Di Lord dalam nama Jesus Christ's name we Yesus pray. Kristus kami berdoa. 아멘. Amin. 하나님께서 성경을 통하여 우리에게 완벽한 구원의 길을 보여주셨습니다. God has showed us the Tuhan sudah perfect way of salvation memperlihatkan through the bagi Bible. kita keselamatan yang 요한복음 sempurna 14장 melalui Alkitab. 6절에 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 아무도 없다라고 말씀하셨습니다. In John Dalam Yohanes 14:6 pasal 14 that ayat I 6 am the katakan way, bahwa the akulah truth, jalan dan and kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun life, yang that no one comes sampai to the kepada Father Bapa kalau except tidak through me. melalui aku. 사도행전 4장 12절에서는 베드로가 천하 인간의 구원 얻을 만한 다른 이름을 주신 적이 없다라고 얘기했습니다. And also Dan Acts secara chapter 4 verse 12, ayat Peter 12 said Petrus there is katakan, no dan other keselamatan name given to tidak men by ada dalam which we must be saved. nama lain yang olehnya kita diberikan keselamatan. 영이신 하나님이 God, who is a spirit, Jadi Allah adalah roh 우리 인간을 창조하셨습니다. created man. dan Allah menciptakan 하나님의 manusia. 인간을 창조하실 때 When God created Tapi man, ketika Allah 창세기 menciptakan manusia, 1장 27절에 하나님의 형상, 자기의 형상, 하나님의 형상을 따라 창조하였습니다. in Genesis chapter 1 verse 27, when God created Kejadian man, 1 ayat He 27 created katakan man bahwa in ketika His Tuhan Allah image. menciptakan manusia, Tuhan 그래서 ciptakan 창세기 menurut 2장 gambar 7절에 Allah. 보면 하나님이 땅의 흙으로 사람을 빚어사 그 코에 생기를 넣으시니 생명이 된지라 말씀하셨습니다. So in Genesis chapter Dan 2 verse Kejadian 2 ayat 7, 7 God katakan formed the bahwa man Allah from the dust of the membentuk tubuh ground, manusia and dari then tubuh God tanah gave dan the breath of life menghembuskan to the nafas kehidupan nostrils of kepada man. manusia sehingga manusia 영이신 pun hidup. 하나님께서 자기의 형상 바로 인간을 육신적인 존재뿐만 아니라 영적인 존재로 창조하셨습니다. God Dan created man Tuhan Allah in menciptakan image manusia means menurut that gambar Allah. man is not Artinya only just a physical manusia being, but bukan hanya God has makhluk fisik also saja, the tetapi image which is the spirit manusia of juga God. memiliki 이것 자체가 gambar Allah, 축복입니다. yaitu So roh Allah. this itself is a blessing Jadi already. roh Allah ini 하나님의 merupakan 영을 berkat 받은 bagi manusia. 인간은 영적인 존재이신 하나님과 함께 교제할 수 있는 존재입니다. Man who is a Manusia spiritual being yang now, they merupakan can have makhluk fellowship rohani with the dapat God who is memiliki a spirit. persekutuan dengan 그래서 Allah yang adalah 창세기 roh. 1장 28절 And Genesis Dan chapter 1 Kejadian verse pasal 1 ayat 28. 28, 그래서 하나님께서 복을 주시며 그들에게 이르시되 생육하고 번성하고 땅을 정복하고 다스리라 말씀하십니다. God blessed the man Tuhan Allah after memberkati creating them, manusia and He lalu said to berfirman them, and bagi be manusia, fruitful, increase beranak in cuculah number, bertambah and banyak, subdue the penuhilah earth, bumi dan and taklukkanlah semua ciptaan. conquer. 그래서 시편 8편 4절에서 8편 좀 더 자세하게 말씀하고 계십니다. In Lalu Psalm chapter 8 dalam verse 4 Mazmur to pasal 8, 8 ayat it is 4 sampai explained more 8 concretely. menjelaskan lebih jelas lagi. 하나님께서 인간을 하나님보다 조금 못하게 창조하시고 영광과 존귀로 관을 씌웠다고 했습니다. It says God Mazmur created katakan bahwa man Tuhan a Allah little bit menciptakan lower than manusia the hanya heavenly sedikit beings lebih and rendah dari crowned Allah him sendiri, with dan honor Tuhan Allah and glory. memahkotai 그리고 manusia dengan 하나님의 hormat dan 손으로 지으신 kemuliaannya. 모든 것을 그 손에 맡기셨다 하셨습니다. And then God made Dan man Tuhan Allah ruler over all the works of membuat God. manusia berkuasa atas segala buatan tangannya sendiri. 하나님의 형상 닮은 인간은 하나님의 모든 영적인 축복을 받아서 이 땅을 다스리고 정복할 수 있는 권세를 하나님께 받았습니다. Man who Jadi has the image manusia of yang God, memiliki they receive gambar all Allah the telah authority menerima segala to rule kuasa over and untuk conquer menguasai dan all the things menaklukkan on earth. semua yang ada di bumi 그러나 이 ini. 축복은
하나님과 함께 할 때 가능한 축복입니다. But this is the Tetapi blessing ini that bukanlah only berkat. when man is God it Yang is menjadi berkat possible bagi to manusia adalah enjoy. ketika Tuhan 인간이 Allah bersama-sama dengan 하나님과 manusia, maka 말씀으로 semuanya menjadi 교제하는 mungkin. 언약적 존재임을 기억하도록 하나님께서 창세기 2장 17절에 언약을 말씀 명령을 주셨습니다. And also God has Juga given Tuhan the memberikan man the manusia covenant of Genesis perjanjian chapter di 2 Kejadian verse pasal 2 ayat 17 that 17 man bahwa should remember there manusia the harus covenantal mengingat being. perjanjian ini sebagai 너는 나와 sebuah 함께하며 ciptaan. 나의 모든 것을 누리고 또 다스리고 정복할 나의 모든 것을 하나님의 모든 것을 누리고 또 다스리고 정복할 수 있다라고 말씀하셨습니다. God says Tuhan that berfirman man, if bahwa as long as you are with me, then you ketika can conquer manusia and then you bersama-sama can dengan rule over Tuhan, maka manusia everything. dapat menaklukkan dan 그러나 berkuasa atas 인간은 semua yang 하나님이 ada. 아닙니다. But man is not Tetapi God. manusia bukanlah 그래서 하나님께서 인간에게 말씀하셨습니다. 네가 임의로 모든 에덴의 모든 축복을 누리고 에덴 동산을 네 마음대로 다스리지만 한 가지만 말씀으로 금하셨습니다. That's why God Itulah said to sebabnya man Tuhan that you are free berfirman to bagi eat manusia all the bahwa fruits in the manusia Garden boleh of Eden, memakan but apapun one juga yang thing dalam taman, God tetapi prohibited satu hal yang from Tuhan larang having bagi it or eating manusia it. untuk sentuh atau makan. 동산 중앙에 있는 선악과를 따먹지 말라. 네가 그것을 먹는 날에는 정령 죽으리라 말씀하셨습니다. Jadi God Tuhan said to them, berfirman bagi manusia you bahwa should not eat kamu the tidak fruit boleh that is makan in the buah center yang of ada the di garden. tengah-tengah When you taman eat itu. of it, Ketika kamu you will makannya, surely pastilah die. engkau mati. 거기에 독이 들어 있어서 죽는 것이 아니라 하나님께서 그것을 먹으면 죽으리라 말씀하셨기 때문에 그 말씀을 어기고 먹는 그 순간 인간은 죽을 수밖에 없습니다. It's not because that the Ini fruit has a bukan karena poison, buah so that itu when man eat of it, beracun they will sehingga shoot, ketika they will manusia die. But memakan buah because itu God manusia said akan that when mati. you eat of it, you Tetapi will karena surely Tuhan die. That's berfirman, why when they eat of it, ketika they kamu will makan buah die. itu manusia 이것은 akan 하나님께 mati 주신 sehingga 생명의 tentu ketika manusia 축복이요, makan manusia pun 참된 mati. 행복의 그 근원이 됩니다. So this becomes the source of life Jadi and also ini source of juga menjadi happiness and sumber blessing. hidup dan sumber berkat bagi 이 manusia. 명령을 지킬 때 인간은 하나님과 그 관계 속에서 모든 축복을 누릴 수 있기 때문입니다. Within this command, Dan di when dalam man perintah keeps Tuhan the command ini, of God, ketika within this manusia blessing, memelihara perintah man can Tuhan enjoy ini, all maka the manusia blessing dapat God menikmati gives. segala berkat yang 그러나 Tuhan berikan. 이런 인간에게 문제가 왔습니다. However, Akan tetapi to man, the problem bagi came. manusia ada masalah yang terjadi, 뱀 속에 들어간 사단이 Satan that yaitu entered setan into yang merasuki, the yang serpent. datang dalam wujud ular. 인간에게 하나님 먹지 말라 한 선악과를 먹으라 얘기합니다. 먹으면 네가 하나님처럼 되리라 얘기합니다. told man that Setan you atau can ular itu eat the fruit. berkata bagi When you manusia eat the bahwa fruit, kamu you boleh will become memakan like buah God. itu. Ketika kamu makannya dapat 하나님은 menjadi 그 sama 열매 seperti 먹으면 Tuhan. 반드시 죽는다라고 얘기했습니다. But God said to them, that Padahal when you Allah eat of this berfirman fruit, bagi you manusia will bahwa surely ketika kamu die. makannya kamu 그러나 pasti mati. 사단은 이 열매 먹으면 네가 하나님처럼 된다. 이 말은 네가 하나님 의지할 필요 없다. 네가 하나님 되면 돼라는 메시지를 거짓 메시지를 심었습니다. But Satan Tapi planted setan the false menanamkan message to man that ketidakpercayaan when bagi you eat manusia this bahwa fruit, ketika you kamu can just become makannya like God. kamu akan menjadi sama seperti Tuhan. 근데 이 메시지를 하나님의 이 말씀 메시지를 믿지 않고 사단의 말씀을 믿고 따른 그 인간은 Satan who didn't Jadi setan believe in the yang message of God, tidak but who percaya kepada believed in the firman message Tuhan of Satan, pun membuat manusia 불신앙으로 supaya tidak percaya kepada 불순종의 firman 죄를 Tuhan. 범하게 됩니다. with their unbelief, Jadi pada they akhirnya committed dengan sin of ketidakpercayaan disobedience. manusia 그 pun muncul 결과 ketidaktaatan. So as a result of Dan that, sebagai 하나님과의 akibatnya 단절, 하나님과의 관계가 끊어집니다. their relationship hubungan between antara God Allah and dengan them manusia was pun cut off. telah rusak. 왜냐하면 하나님은 공의의 하나님이시기에 죄와는 함께 거할 수가 없습니다. It's because God is God Karena of justice, Tuhan adalah so Tuhan God yang cannot adil, Tuhan penuh stay kebenaran, together sehingga with the tidak sin. bisa berkompromi 그래서 dengan 첫사람 dosa. 아담 하와가 범죄하는 순간 죄로 말미암아 더 이상 하나님과 함께 할 수 없는 영적인 모든 축복을 잃어버리게 됩니다. That's why the Itulah moment sebabnya the first man saat Adam manusia committed sin pertama against Adam God, dan then Hawa all the spiritual blessing was khianat cut kepada off Tuhan, from maka God. saat itu 그래서 juga 이 segala 선악과 berkat 따먹은 이 bagi manusia itu 사건은 단순히 과일 terputus 하나 bagi manusia. 따먹은 어떤 사건이 아니라 바로 하나님의 언약을 깨뜨리는 사건입니다.
So that's why the Itulah sebabnya incident taking the peristiwa fruit of di knowledge of mana good and manusia evil memakan is buah not just pengetahuan yang baik dan jahat. eating Itu bukan sekedar just a peristiwa fruit, memakan but buah, it is tapi itu adalah breaking the peristiwa di mana covenant of manusia God. merusak perjanjian 하나님의 dengan Tuhan. 언약의 말씀을 불신앙하고 불순종함으로 말미암아 완전히 하나님과의 관계가 끊어져 버리는 것입니다. They were Hingga unfaithful manusia to menjadi God's tidak covenant, percaya and kepada also they perintah dan disobeyed firman God's Tuhan word. So that's why the dan melanggar relationship firman Tuhan with God sehingga was broken. 그래서 hubungan 호세아 dengan 6장, Tuhan pun sudah 6장 rusak. 7절에는 그들이 아담처럼 언약을 어기고 반역하였다라고 That's why 얘기했습니다. Oleh sebab Hosea itu chapter Hosea 6 verse pasal 6 ayat 7 7 it says, katakan like Adam, seperti they Adam broke the mereka covenant of merusak God and they were perjanjian dan unfaithful to God. mendukakan Tuhan. 첫인간 아담 하와가 이 죄로 말미암아 사단의 소가 죄로 말미암아 하나님과 단절되어지는 그 순간 아담 하와 이후에 태어나는 모든 인간은 이 하나님과의 관계가 단절되어진 상태로 태어나게 됩니다. Because of the first Jadi karena man manusia disobeying pertama God's tidak word taat kepada and by firman listening to the Tuhan words of dengan Satan, mendengar so they kata-kata were cut setan, off from sehingga God. manusia And sudah from this terpisah dari time Tuhan on, dan all sejak the saat itu juga descendants of Adam semua also they keturunan had a setelah broken Adam pun relationship memiliki with hubungan God. yang sudah 그래서 rusak terhadap 로마서 Tuhan. 5장 12절에 한 사람으로 말미암아 죄가 들어오고 죄로 말미암아 죽음이 들어왔고 이와 같이 이 땅에 죄가 들어오고 모든 사람이 사망에 이르렀다 얘기했습니다. Oleh sebab So itu in Roma Romans pasal chapter 5 ayat 5 verse 12 12 katakan says bahwa that sin oleh satu entered orang this dosa world telah through masuk one ke dalam man, dunia and ini through sin dan oleh the dosa death ialah came juga to maut all sehingga mankind. maut pun telah menjalar 아마 bagi semua orang. 사람들은 이렇게 말하기도 합니다. 그건 아담과 하와의 죄야. 나와 상관없어. But this is what Tapi usually people inilah say yang that, biasanya that's the orang-orang sin of katakan bahwa Adam, that has itu kan nothing to do with me. dosanya Adam, bukan dosa saya. 내가 지은 죄 아니야. Oh, it is not the Mereka sin that mengatakan I committed. dosa itu tidak saya lakukan secara pribadi 내가 kan. 지은 죄가 아니지만 이미 나는 아담의 자손입니다. Even though this sin was not Tetapi committed by me, meskipun but dosa itu I'm bukan already a dilakukan oleh descendant of kita, Adam. tetapi karena kita adalah keturunan Adam. 그렇기에 첫 사람 아담의 이 죄가 나에게 그대로 전가되어져서 내려오게 되어졌습니다. It means Itu that the sin artinya of the first dosa man yang Adam dilakukan was oleh manusia pertama inherited Adam to pun me. diwariskan 그래서 kepada setiap 이것을 kita. 가지고 전가된 죄, 다른 말로 우리는 원죄라고 얘기합니다. It is the Jadi sin that ini is adalah dosa inherited yang from Adam, so we diwariskan call sejak this Adam, sehingga original ini kita sin. sebut sebagai dosa 그래서 mula-mula. 우리는 이미 태어나는 순간 하나님과 단절되어져서 태어납니다. That's why the Itulah moment sebabnya we are born sejak to saat this kita world, dilahirkan we di dunia already ini, are kita cut sudah off from God. lahir terpisah 에베소서 dari 2장 Tuhan. 1절에 너희의 죄와 허물로 죽었다라고 성경은 말하고 있습니다. Seperti Scripture Efesus pasal tells us 2 ayat that 1 Ephesians katakan chapter 2 verse bahwa 1, in your kita sudah mati transgressions dalam and dosa dan sins you were dead. pelanggaran-pelanggaran kita. 그리고 로마서 3장 23절에 모든 사람이 죄를 범하였으면 하나님의 영광에 이르지 못하였다라고 얘기했습니다. And Lalu also Roma Romans pasal 3 ayat 3:23, 23 all katakan have semua sinned manusia and sudah fall short of the dosa glory dan of telah God. kehilangan 여기서 kemuliaan 분명히 Allah. 모든 사람이라고 얘기했습니다. So here Jadi it ayat says ini not katakan just bukan one person satu but orang, dua all orang, tapi have sinned. semua orang. 그래서 이미 태어나는 순간 내가 죄를 짓기도 이전에 나는 이미 죄인으로 태어나는 것입니다. That's why Itulah when I was sebabnya, born, even sejak before kita committing terlahir, any bahkan sin, meskipun but belum I'm melakukan born as dosa a apapun sinner juga, tapi already. kita sudah 그래서 menjadi 나는 orang 죄를 berdosa. 지을 수밖에 없습니다. That's why Itulah I sebabnya have no choice but to kita commit tidak sin punya as I live my pilihan life. selain terus berbuat dosa sepanjang 왜냐하면 hidup kita. 이미 나는 죄의 세력 잡은 사단에게 묶여 태어났기 때문입니다. It's because I was Karena born kita sudah terlahir sebagai holding to the Satan who orang-orang yang holds the power of dikuasai sin. oleh 그래서 setan yang 요한복음 berkuasa atas 8장 dosa. 44절 너희는 너희 아비 마귀에서 났으니라고 얘기했습니다. So that's why John Itulah sebabnya Yohanes 8 ayat 8:44, your father 44 is katakan the devil. bapamu adalah iblis. 이것이 인간에게 온 근본 문제입니다. So these Jadi, problems masalah are, we call ini it merupakan fundamental masalah problem of fundamental mankind. yang 이 dimiliki oleh 근본 manusia. 문제로 말미암아 아담 하와 이후에 아담 하와 사이에서 태어난 모든 인간은 결국은 너희 아비 마귀 바로 마귀에게 소속된 자로 태어나게 됩니다. Because of Dan this karena fundamental masalah problem of man, fundamental all ini the juga descendants of manusia Adam, setelah Adam dan they born Hawa as a telah sinners. terlahir sebagai orang berdosa. Oh, they born with the fundamental problems as well. Terlahir juga dengan masalah fundamental. 이 하나님 떠난 상태에서 하나님과 단절된 상태에서 마귀에 잡혀서 태어난 이 인간은
자기 아비 마귀를 섬기는 방법이 바로 우상 숭배입니다. Man who is being Manusia yang separated sudah from terpisah God, dari who was Tuhan, held yang to lebih the berpegang devil or kepada Satan, kata-kata the setan atau way iblis, they sehingga worship cara the manusia devil untuk menyembah is iblis adalah melalui through penyembahan idolatry. berhala. 이미 원래 인간이 하나님 형상대로 태어났는데 결국은 그 하나님을 그 형상을 잃어버렸습니다. Original man, Jadi they manusia were born pertama in God's image, terlahir with God's dengan image, but they gambar lost Allah, hold of this tetapi God's sudah image in them. kehilangan gambar Allah 이 itu. 잃어버린 뭔가를 뭔지는 모르지만 이 잃어버린 것에 대한 막연한 그 추구가 있습니다. So that's why Itulah they have a sebabnya vague pursuit of their lost image in them. Manusia pun mencoba menutupi diri dengan gambar-gambar yang lain yang salah. 인간에게는 뭐가 되어집니까? 섬긴다고 뭔가를 하나님이라고 찾는데 그 찾은 것이 결국은 이미 하나님 떠난 상태에 있기 때문에 그 찾은 것은 뭐라고요? 바로 귀신, 그 아비 마귀를 섬기는 일이 되어집니다. So their Itulah effort to sebabnya find usaha-usaha something manusia they untuk have menemukan lost. sesuatu yang So manusia that's sudah why hilang. they try to find something. They Untuk itu manusia thought mencoba that untuk melakukan worshiping the sesuatu, idol yaitu is maybe mungkin melalui it is to penyembahan find what I berhala, lost. manusia dapat menemukan hal yang 참된 sudah hilang 생명의 itu. 권원 대신 하나님을 만나지 못하고 거짓 사단에 잡혀 있으니 그 마음에 참된 안식이 없습니다. They couldn't meet Manusia God, tidak dapat who is the berjumpa true dengan source Tuhan of yang life, but merupakan they were sumber seized by segala the devil. So that's why they didn't have kebahagiaan, happiness. karena manusia sudah 그래서 dikuasai 늘 oleh 마음에 iblis. 수고하고 무거운 짐을 지고 살아갈 수밖에 없습니다. They have no Sehingga choice but manusia to tidak live their punya pilihan lives selain hidup with the burden and heavy penuh laden. beban 마태복음 11장 di dalam 28절. kehidupan That's in manusia. Matthew Dan 11, tercatat dalam 28. Matius pasal 11 ayat 마음에 참된 28. 안식 없이 걱정과 염려가 늘 가득합니다. Without having true Jadi peace in tanpa their damai heart, they sejahtera always dalam worry hati and manusia, concern. manusia terus menerus 돈이 dalam 많으면 kekhawatiran. 행복할 것 같았는데 They 근데- thought that if they have a lot of Manusia money, berpikir bahwa kalau the punya money banyak could give uang, them mungkin happiness. uang 그 dapat 많은 memberikan 돈 때문에 kebahagiaan. 더 많은 염려가 생겨납니다. but because of the, a Tapi lot of money, the more Semakin worries banyak came uang, to maka them. semakin banyak kekhawatiran juga kan. 결국 이 정신 문제로 인하여 참된 정신적으로 안식이 없으니 Eventually, because of this mental problem, they Dan cannot pada have akhirnya true karena happiness and masalah peace mental in their seperti ini, heart. manusia tidak punya 이것으로 damai sejahtera 말미암아 dalam 인간에게 hati. 모든 육신적인 문제가 오게 되어집니다. So because of Dan the karena mental masalah problems mental ini, and dan juga idolatry, karena then penyembahan also physical berhala, problems sehingga came to masalah man fisik as pun well. datang bagi manusia. 사도행전 8장 4절에서 8절 질병을 포함한 모든 고통과 어려움의 문제들이 인간에게 오게 됩니다. So Oleh sebab itu in Kisah Exodus Rasul 8 pasal verse 8 ayat 4 4 sampai 8 all the kita dapat hardship, melihat suffering such segala as diseases penderitaan came to man. seperti penyakit-penyakit yang manusia 부부 alami. 문제, 자녀 문제, 경제 문제, 수많은 문제들이 인간에게 와 있습니다. Problem of the Bahkan couples, masalah financial dalam problem, hubungan, children problems, masalah dengan countless antara orang tua dan problems anak. already came to Jadi man. segala masalah pun manusia alami. 그리고는 이 고통 가운데 살아가다 결국은 죽음을 맞이하게 됩니다. And they live their Dan pada lives akhirnya in the midst manusia of this hidup di kind of dalam hardship and suffering, kesulitan dan and penderitaan, dan in the pada end they akhirnya have to face manusia pun death. menghadapi 그러나 kematian. 죽음은 끝이 아닙니다. But Tapi death is kematian not itu the sendiri end of the bukanlah life. akhir 우리 dari 육신은 manusia. 죽을지 모르지만 우리의 영은 결국은 아비 마귀를 따라서 지옥으로 갈 수밖에 없습니다. Our Ingatlah physical bahwa body may die, Tubuh but fisik our kita memang spirit mati, tetapi roh kita have no choice. Our tidak spirit have no mati, choice melainkan but to go to akan hell pergi ke because of neraka. Satan. 영원한 setan yang 고통 berkuasa 속으로 atas 들어갈 kita. 수밖에 없습니다. And we have no choice also to go inside the eternal Dan kita akan suffering. masuk hell. dalam 이 모든 neraka, 것이 yaitu 영적인 유산이 penderitaan 되어져서 kekal. 내가 가장 사랑하는 그 자녀에게 물려주고 가는 그 문제에 부닥치게 됩니다. And all these Dan problems semua masalah ini become pun the akan spiritual menjadi problems masalah rohani and spiritual dan juga inheritance to your warisan rohani posterity. untuk generasi masa depan. And you end up Sehingga passing down all these spiritual kita inheritance to your pun posterity. mewariskan masalah-masalah ini 오늘 kepada 교회에 generasi penerus kita. 그 말씀 주셨습니다. So in the opening worship, we Jadi received dalam this ibadah message. pembukaan tadi kita sudah 후대에게 dengar 보인 firman 영적 itu 세계. kan, The title bahwa was that it was the judulnya spiritual world that was dunia seen to rohani the yang posterity. dinyatakan bagi 우리는 우리 generasi 후대에게 masa depan. 무엇을 어떤 영적 세계를 남기고 가겠습니까? So what kind of Jadi spiritual world dunia rohani seperti apa yang akan saudara wariskan bagi generasi masa depan saudara?
고통을 당하다가 결국은 영원한 형벌 지옥에 우리 후대를 남기고 가겠습니까? Will you leave your Apakah saudara posterity in akan the midst of mewariskan all generasi these masa depan sufferings they saudara dengan suffer and then segala eventually they face penderitaan dan death and then go to hell? kedukaan yang saudara alami dan pergi ke neraka? 사람들이 아무도 이 지옥을 자녀에게 물려주기를 원치는 않습니다. Of course, Tentu I don't think saja. anybody wants to pass down the Saya sendiri tidak hell mau to their setiap children. kita mewariskan neraka bagi 그리고 anak-anak 이 kita. 많은 문제에 묶여 살아가기를 원치 않습니다. And also people juga don't want to be bound by all these orang-orang problems tidak mau and live their lives. dikuasai oleh 그래서 이 masalah-masalah 문제 seperti 속에서 seumur hidup 빠져나오기에 mereka kan. 나름 인간은 열심히 노력합니다. So that's why in order to escape itulah from these problems, supaya men manusia dapat really keluar dari they masalah-masalah put so seperti much ini. effort. Manusia melakukan begitu 대표적인 banyak 것이 usaha. 자기의 마음을 비우고 소지하는 종교입니다. So one of the Dan representative case salah satu yang of their effort was that mewakili usaha-usaha manusia adalah making the religion membuat or find the religion agama where they clean their di mana heart, they manusia try to bisa clean empty menyucikan their hearts. hati mereka, 그러나 pikiran mereka. 마태복음 12장 43에서 45절에 분명히 밝히고 있습니다. But Tetapi in Matthew Matius chapter pasal 12 verse 12 ayat 43 to 43 sampai 45 45 clearly katakan reveals to us dengan jelas bagi kita. 마음을 소재하고 비울수록 나중에는 더 악한 귀신이 그 마음을 사로잡는다 했습니다. if you bahwa try jika to kita clean and mencoba untuk empty your mengosongkan hearts, hati then kita, later on maka the pada akhirnya seven more vicious tujuh roh evil jahat yang spirit lebih will jahat enter akan your datang dan heart. tinggal dalam hati kita. 왜냐하면 이 종교 자체가 사실은 어떤 면에서는 종교가 나쁜 것은 아닙니다. Yeah, I say religion is not a Benar-benar bad agama thing. itu bukanlah sesuatu yang 그러나 종교를 가지고 섬기면 섬길수록 결국은 이 종교로 말미암아 더 큰 고통이 따라오게 됩니다. But with this religion, Tapi the anehnya more dengan you agama, worship the semakin religion kita hidup dalam you agama, choose, then later maka on the more semakin hardship and suffering will come besar to you. kesulitan yang 그 akan kita 이유는 hadapi. 결국은 이 종교는 또 다른 하나의 우상 숭배이기 때문입니다. It's because Karena this religion agama is itu also sama a part of the saja idol dengan worshiping. penyembahan berhala. 하나님 떠난 인간이 하나님 만나기 위한 노력으로 자기 나름 뭔가를 섬기고 하는 것이 바로 종교입니다. So man who is Manusia separate yang from sudah God, terpisah their dari Tuhan, effort to meet usaha God manusia untuk is to berjumpa dengan make the Tuhan religion adalah and serve dengan membuat religion, agama worship dan hidup religion. dalam agama itu kan. 이미 사단 손에 잡혀 있는 가운데 그 노력들은 결국은 사단을 섬기는 것이기에 종교도 또 다른 형태의 우상 숭배로 결국은 여러분이 그 우상 숭배 또 아니면 종교 한 가지를 가지고 열심히 섬겼던 집안들 후대를 한번 보십시오. 심각한 영적인 문제가 와 있습니다. So their Sehingga effort usaha 종교는 또 다른 우상 숭배이기에 그 종교를 많이 섬기거나 우상 숭배를 많이 한 가정마다 그 후대를 보면 더 심각한 영적인 문제들이 와 있습니다. So the religion is also Sehingga agama another itu a part of merupakan another part of seperti the bagian dari idolatry or penyembahan idol worshiping. berhala. That's why people who Sehingga serve the manusia yang idols or who diligently believe in the penyembah religion, berhala you can maupun see yang in terus their menerus family, hidup dalam you know, agama. there are many Saudara kalau problems. lihat keluarga mereka 그리고 penuh dengan 인간은 이 masalah. 문제를 해결해 보고자 나름 철학을 가지고 해결해 보고자 합니다. And also men, juga they manusia made their effort to Dengan solve this problem upaya-upaya manusia through untuk menyelesaikan philosophy. masalah 그러나 manusia ini dengan 골로새서 2장 filsafat. 8절에 이 철학 또한 세상 초동 학문에 불과합니다. But in Colossians Tapi chapter 2 verse Kolose 8 pasal 2 it ayat says 8 the katakan philosophy bahwa is like a filsafat hollow and itu deceptive, is basic merupakan principle of the world. 한계 ilmu 가진 dunia. 인간의 학문이란 것이지요. So it is the Itu academy ajaran-ajaran of a duniawi. man who is limited. Jadi ini adalah sesuatu yang berasal 그래서 dari 여러분 manusia yang 보십시오. terbatas. 지금 엄청난 과학 기술이 발전했지만 그리고 학문이 발전했지만 영적 문제는 날이 갈수록 더 심각해지고 또 우리가 생각지도 못한 많은 재앙들이 우리를 덮치고 있습니다. You can see already this Saudara in this dapat melihat world that hal even the ini, science and bahwa academy Di dunia develop ini so sains much, dan but ekonomi you see berkembang begitu the pesat. spiritual Tapi problems of man masalah become rohani yang more mau serious. manusia alami itu pun menjadi semakin 또 serius. 사람들은 이 문제를 해결하기 위해서 내가 정말 착한 일을 많이 하면 이 문제를 해결할 수 있지 않을까 생각합니다. Also people think that if I Manusia do a berpikir lot bahwa of good works jika or kita good melakukan deeds, then banyak maybe I perbuatan solve baik, this problem melayani, of separation. maka masalah keterpisahan ini dapat 이사야서 selesai. 64장 6절에
하나님 보시기에 이 인간의 선행은 더러운 옷과 같다 했습니다. separation Tetap from God. But in Isaiah Yesaya chapter pasal 64 64 and ayat verse 6 6, katakan bahwa the segala righteousness of kesalehan man is like a manusia filthy itu rag. hanya seperti kain 사단 kotor di 손에 hadapan 잡힌 Tuhan. 인간의 선행은 결국은 이 선행 또한 결국은 해결책이 되지 못합니다. The good deeds Jadi of perbuatan man baik who is manusia seized by the hands yang of Satan, even though they dikuasai do oleh good tangan things, but it is setan, not the sehingga solution meskipun to their berbuat baik separation problem of tidak dapat menyelesaikan separation masalah problem. keterpisahan 사단이 manusia dari Tuhan. 착하다고 더 잘 봐주지 않습니다. If you think that you Jika are kita berpikir very, bahwa you have a good heart kita and then memiliki you are a kind hati yang person, then baik, does it mean that pribadi Satan yang will baik, also lalu favor you? apakah setan No. tidak akan 여러분이 정신병원에 가보면요, 심각한 정신병에 걸린 사람들 가운데 성격이 못된 사람보다 착한 사람이 더 정신병에 많이 걸려 있는 걸 볼 수 If you go 있습니다. to a Kalau saudara mental pergi ke rumah hospital, sakit then you jiwa, can see saudara those pasti mental akan patients. melihat bahwa Usually they are really pasien-pasien yang di kind sana people. mereka adalah orang-orang baik sebenarnya, 또 orang-orang yang 어떤 사람은 율법을 ramah. 지킴으로 이 문제에서 해방받기를 원합니다. And also others, then they try to resolve this Kemudian, problem by ada keeping juga the orang-orang law. yang 그러나 berupaya untuk 로마서 menyelesaikan masalah-masalah ini dengan 3장 menjaga 20절에 이 hukum. 율법으로는 우리가 율법의 행위로 우리가 완벽해질 수 없고 이 율법은 우리 인간에게 하나님께서 죄를 깨닫도록 하기 위해 주신 것입니다. And Romans Dan Roma pasal 3:20, 3 no ayat 20 one dikatakan bahwa can tidak ada be seorang pun yang dapat justified by keeping the law. dibenarkan We just become conscious hanya of oleh sin through memelihara the law. hukum Taurat, karena hukum Taurat diberikan untuk 그리고, menyadarkan bahwa kita adalah orang berdosa. 우리가 많은 기독교인들이 또 교회를 열심히 다니지요. And 그래서 many Dan Christians, juga they go banyak to orang the Kristen church yang pergi ke diligently. gereja secara rajin. 그러나 마태복음 16장 13에서 14절 선지자 예레미야, 엘리야 같은 그 신앙은 결국은 그 신앙은 예수님께서 아무 대답을 안 하십니다. 응답이 없습니다. Even though you go to church Tapi diligently, kalau but kita in pergi ke Matthew gereja chapter 16 dengan rajin, verse tapi 13 Matius and pasal 16 ayat 14, 30 sampai your 14 faith katakan bahwa of like iman kita sama Jeremiah, seperti John the iman Baptist, kepada and Yeremia, Elijah, with Yohanes that kind of Pembaptis, faith, Elia atau you Yeremia. cannot be saved. Maka dalam iman seperti itu kita Oh. tidak dapat menerima keselamatan. 박애주의 So philanthropy, Jadi seperti 율법주의, filantropi legalism, atau 그리고 legalisme 신비주의. and then mysticism. atau mistisisme. 나쁜 것은 아니지만 Of course, they are not bad. Tentu saja hal seperti itu juga 이것으로는 tidak selalu buruk. 사단을 이길 수가 없습니다. But with these Tapi things, dengan you hal-hal cannot semacam itu overcome kita tidak dapat Satan. mengalahkan 그러기에 setan. 인간 문제를 해결할 수 없습니다. And also, you Dan juga cannot dengan hal solve man's problem seperti itu with kita this. tidak dapat menyelesaikan masalah manusia. 이것은 여러분 그 신앙생활을 통해서도 이렇게 확인하실 수 있을 겁니다. I'm sure that Saya you can pikir confirm bahwa what I said Saudara even pasti through dapat your walk of faith. mengkonfirmasi yang saya katakan 여러분이 melalui kehidupan 열심히 교회 beriman saudara. 다녔는데 나는 이렇게 문제 가운데 많은 문제 속에서 헤어나지 못하는 그런 경험을 한 적이 있을 것입니다. So for some of you, Sehingga even though mungkin you bagi attended, you beberapa went to saudara, church very meskipun pergi ke diligently, gereja you dengan lived rajin your walk of sekalipun, faith, but you dengan were in the iman midst of sekalipun, so tapi much anehnya problems and then you ada dalam couldn't escape from banyak the problems. kesulitan, tidak bisa keluar dari There was masalah a yang case ada. like that. 이 sama seperti 모든 itu. 인간의 노력은 헛된 것입니다. But I say Saya all mau the katakan bahwa efforts of semua man usaha of yang this dikerjakan are oleh in manusia vain. di sini merupakan 왜 그러냐면 kesia-siaan. 사실은 인간이 문제라고 생각하는 이 모든 문제들은요. Then what is the reason for Lalu that? apa alasan All hal these ini? problems Bahwa man semua considers masalah as ini problem. manusia anggap sebagai 결국은 masalah. 이 근본 문제에서 온 결과적인 문제입니다. So it is the Tetapi consequences sebenarnya of ini masalah-masalah the yang original ada di sin sini merupakan or the konsekuensi fundamental dari problem of man. masalah dosa mula-mula 그래서 atau masalah 이 fundamental 근본 manusia. 문제를 해결하지 않고는요, 이 결과적인 문제들은 날마다 순간마다 올 수밖에 없습니다. So unless you Sehingga kalau solve your kita fundamental tidak problem, all these menyelesaikan masalah problems you consider as a fundamental problem manusia, have no choice but to maka always semua to come masalah to ini you. 이 tidak 근본 문제를 mungkin 보면요, tidak kita 결국은 hadapi. 인간의 노력으로는 불가능하다는 사실을 볼 수 있습니다. When you look at Kalau these kita fundamental lihat problems of masalah man, you fundamental will manusia di realize, sini, maka kita with the akan man's menyadari effort, it's dengan totally usaha manusia impossible to tidak solve mungkin untuk dapat fundamental problems menyelesaikan of man. masalah fundamental 인간은 manusia ini. 사단을 결코 이길 수 It's 없습니다. because Dengan usaha man can manusia. never win Karena setan against tidak mungkin Satan. dapat dikalahkan oleh 그리고 manusia. 이미 죄인으로 태어난 인간은 죄 문제,
스스로 해결할 수 절대 없습니다. Men Bahkan who was manusia yang born sudah already as a sinner, sebagai they cannot orang solve berdosa sin tidak dapat problem by menyelesaikan masalah themselves. dosa secara 그리고 이 mandiri. 죄로 말미암은 단절의 문제는요, 결국은 해결할 수 없습니다. And also Dan this juga separation from masalah God keterpisahan problem, dari Tuhan. they cannot Manusia solve this tidak dapat problem by menyelesaikan themselves. masalah keterpisahan ini 한마디로 dengan 인간에게는 usaha 어떤 manusia 희망도 sendiri. 없습니다. So in one word, Tinggal there is absolute no Satu hope kata for kita man. katakan 이 tidak ada 온전히 harapan 희망이 bagi 끊어진 manusia. 인간을 사랑하시는 하나님께서 그분의 사랑으로 이 문제를 해결하기 위해 우리에게 오셨습니다. So God, who Tetapi loved so Tuhan much of this mengasihi man who dunia had ini, no hope at all, manusia He came to this yang tidak world memiliki to pengharapan, save sehingga us. Tuhan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan 요한복음 manusia. 3장 16절 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 그를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하시겠다 That's why 하셨습니다. it Yohanes says, John pasal 3 ayat 16 katakan bahwa God karena so begitu besar loved kasih Allah this akan world, dunia ini He sehingga Dia gave His one mengaruniakan and anak yang only tunggal Son, who supaya at setiap that orang whoever percaya kepadanya believes tidak in Him binasa shall not melainkan perish but memperoleh have hidup yang eternal kekal. life. 하나님의 언약을 깨뜨리고 반역하여 하나님을 떠났던 그 인간, 그것도 하나님이 되고자 했던 그 인간을 하나님께서는 사랑하셔서 하나님의 길을 주셨습니다. So man Oleh who sebab broke itu the covenant of manusia yang God, sudah who melanggar wanted to become perjanjian like dengan Tuhan, God, yang ingin menjadi who sama were seperti unfaithful to Tuhan God, dan tidak but God loved percaya this kepada man Tuhan, and tetapi God wanted to manusia give manusia salvation seperti to itu them. dikasihi 그래서 oleh Tuhan dan 하나님의 diselamatkan 사랑이 oleh Tuhan. 없었다면 사실은 인간에게 구원은 절대 불가능한 것입니다. If there was no love of Karena God, then kalau salvation tidak of ada man kasih is Allah di sini, impossible. maka keselamatan manusia menjadi sesuatu yang 그 mustahil. 하나님의 사랑이 우리를 구원하셨는데 로마서 5장 8절 우리가 죄인 되었을 때 그리스도께서 죽으심으로 우리에 대한 하나님의 그 사랑을 확정하셨다 하셨습니다. That love Oleh of sebab itu God showed kasih in Allah this Romans dinyatakan chapter bagi 5 verse manusia. 8 Roma that pasal 5 ayat it 8 says, katakan bahwa while we ketika were manusia still masih sinners, berdosa, Christ Kristus died telah for mati us, bagi and kita God dan Allah demonstrated His menyatakan own love for kasih-Nya us bagi in kita. this. 그래서 하나님이 우리에게 주신 해결책 바로 그리스도입니다. That's Oleh why the sebab itu, solution God solusi yang gave to Tuhan us berikan bagi is manusia the adalah Christ. Kristus itu sendiri. 이 그리스도에 대해서 하나님께서 이미 성경에서 얘기하고 있습니다. 고린도전서 15장 3절에서 4절. Bible talks about this Dan Christ. mari kita 이 lihat 그리스도께서 tentang Kristus di 성경대로 sini. 죽으시고 성경대로 다시 살아나셨다 하셨습니다. 1 Bahwa Corinthians Alkitab sudah 15 nyatakan verse dalam 3 1 and 4, Korintus 15 ayat according to 3 the scripture, sampaikan bahwa Christ sesuai died, and kitab according to suci the Kristus mati scripture, dan sesuai dengan kitab Christ suci was Kristus risen. pun telah 성경을 bangkit. 통해서 하나님께서 내시는 그 구원의 길 그리스도를 이미 예언으로 구약을 통하여 계속해서 말씀하고 계십니다. So this the way of Inilah salvation jalan God gave keselamatan to us Tuhan. through Christ Ayat or was already prophesied in the Old dibuatkan di dalam Testament. perjanjian lama. 내가 메시아를 너에게 보내겠다. 이렇게 보내겠다라고 말씀하셨습니다. God Tuhan said to the sudah people that berfirman I will bagi send manusia the bahwa Ia Messiah akan this and that mengaruniakan way. Mesias seperti ini. 대표적인 예언들 창세기 3장 15절. So representative Sehingga prophecy about dibuat this yang is mungkin one dari is Kejadian Genesis pasal 3:15. 3 ayat 15. 여자의 후손이 사단 머리를 박살낼 것이라 말씀하셨습니다. The Bahwa offspring of the keturunan woman perempuan will akan crush datang the head bukan of the ke serpent. kepala ular. 왜 여자의 후손입니까? Why Tapi does it kenapa have to be harus keturunan the offspring perempuan? of the woman? 아담의 후손이 아닌 자. So Karena it means melalui that someone keturunan who is not Adam, the descendant of Adam. atau Adam의 karena 후손은 harus seseorang yang bukan dari keturunan Adam. 희망이 없습니다. Because I told you already, the Karena saya descendants of sudah katakan Adam kepada saudara, have no hope. keturunan Adam tidak ada 그래서 pengharapan 아담의 sama sekali. 후손이 아닌 자, 바로 원죄가 없는 자, 여자의 후손을 보내시겠다 약속하셨습니다. That is why Itulah someone who sebabnya is not the seseorang descendant of yang bukan Adam, berasal someone dari who keturunan has no Adam, original sin, seseorang yang tidak that's why God mewarisi sent to dosa the offspring mula of the woman, sebab I itu will Tuhan send. karuniakan 그래서 keturunan 21절을 perempuan. 통해서 그가 희생당하심으로 피 흘리심으로 말미암아 그의 살을 찢어서 너희 죄를 사하겠다 말씀하셨습니다. And Genesis Dan chapter Kejadian 3 verse pasal 21 here 21 it di says sini through his digambarkan bahwa sacrifice, melalui through toning his body, then through his blood pengorbanan your dirinya, sins will melalui be forgiven. darahnya 그래서 kita akan 출애굽기 diselamatkan, 3장 dosa kita 18절 akan diampuni. 피 제사 드리라라고 말합니다. That's why Itulah Exodus sebabnya Keluaran 3:18 pasal you 3 ayat must go 18 out kita and harus give blood pergi dan sacrifice to the memberikan Lord. korban 내가 kepada 보낸 Tuhan. 이 여자의 후손 이 언약을 붙잡고 피 제사 드리라. 그가 피 흘림으로 말미암아 너희 죄를 깨끗게 하실 것이다.
by holding on to dengan the covenant of memegang the kepada offspring perjanjian of the woman, keturunan give the blood perempuan itu, sacrifice lalu to the Lord. His memberikan blood will persembahan bagi cleanse Tuhan, cleanse maka you from your darah sin. itu akan 여자의 menghapus 후손을 dosa 통해서 kita. 사단 머리 박살 내겠다. 내가. So through Jadi the melalui keturunan through perempuan, the offspring of the woman, I will break Tuhan the akan head of the meremukkan serpent. kepala setan. 그리고 그가 희생당함으로 네 죄 문제를 내가 완전 끝내겠다. And Dan by melalui or through his sacrifice, I will completely solve your sin Tuhan problem. akan 그래서 menyelesaikan 이사야 masalah 7장 dosa 14절 bagi manusia. And Isaiah Lalu 7:14. berikutnya Yesaya pasal 7 ayat And 14. Emmanuel. Immanuel. 그 여자의 후손이 오시면 너에게 임마누엘을 회복해 하실 것이다. When Bahwa the ketika offspring of the woman keturunan perempuan comes, itu then the datang, Emmanuel, blessed maka Emmanuel will berkat be Immanuel restored. akan diberikan 하나님과 bagi manusia. 단절되어진 이 문제를 해결하시겠다 So this 약속하셨다. Jadi, separation Masalah from God keterpisahan problem will manusia be dari Tuhan ini resolved. pun diselesaikan. 그리고 이 약속 예언하신 그대로 그분이 오셨습니다. So according to Dan this prophecy, Berdasarkan he nubuat-nubuat actually itu came. pun dia telah benar-benar datang. 바로 그리스도가 오신 것입니다. In other words, Dengan the keterangan Christ Kristus came. telah datang. 그러면 이 그리스도가 누구시냐? Then who Akan is tetapi this Christ? siapakah 누가 Kristus yang 이 sudah datang 그리스도의 itu? 메시아의 일을 하시고 이 땅에 오셔서 우리의 근본 문제를 해결하셨느냐? Who did the work of Siapakah yang Messiah and then melakukan came to this world pekerjaan and then sebagai solve our Kristus fundamental yang datang problems? ke dunia ini dan menyelesaikan masalah 마태복음 fundamental kita. 16장 16절 In Matthew 6 and Di Matius 16, pasal 16 베드로가 ayat 16, 고백했습니다. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Peter Petrus confessed, mengakui Lord, bahwa you are Yesus the engkau adalah Christ, the Son Kristus, of the anak living Allah God. yang hidup. 바로 예수님이 그리스도라 고백했습니다. Peter Jadi confessed that Petrus Jesus mengakui is bahwa the Yesus Christ. adalah Kristus. 그리스도는 바로 사단 죄 하나님과의 단절된 문제를 끝낸 직분입니다. So Christ Jadi means it is Kristus the office artinya that solved the sebuah- problem of Satan, sin, and the Sebuah separation. jabatan yang menyelesaikan 이 masalah 직분을 setan, 가지고 이 dosa, dan 일을 keterpisahan. 이루신 분이 바로 예수님이십니다. So with this office, Dan dengan jabatan who itu, fulfilled his office was Ada Jesus. seseorang yang menggenapi 그래서 jabatan itu, 사도행전 namanya adalah 17장 Yesus. 3절에 바울도 고백합니다. And Acts 17 Kisah verse Rasul 3, pasal Paul 17 ayat also 3, confessed. Paulus mengatakan, 그리스도라면 당연히 죽으셨다, 부활하셔야만 하신다. If bahwa he is jika the seseorang itu Christ, adalah then Kristus, rightfully maka he dia must harus die and mati he dan must dia resurrect. harus 왜? bangkit. 인간 죄 문제를 해결하시기 위해 피 흘리시고 죽으시고 우리의 단절 문제를 해결하시고 사단을 완전히 이겼다는 증거로 부활하셔야 된다는 얘기입니다. As Dan evidence sebagai that bukti he bahwa solved dia all our sudah problems, menyelesaikan semua so masalah he kita. must die on the Yaitu dia cross, harus and mati di then atas by kayu shedding his salib, blood, dan he solved our mencurahkan sin darahnya problems, and also untuk menyelesaikan through masalah his resurrection, he itu. also Dan destroyed melalui the authority of kebangkitannya, dia Satan. pun menghancurkan 그래서 otoritas setan. 이 바로 예수님이 내가 너희에게 전하는 이 예수가 바로 그 그리스도다라고 바울이 얘기했습니다. That's why Itulah Paul, sebabnya he Paulus said, katakan this bahwa Jesus Yesus, whom I am inilah yang preaching to you kuberitakan is kepadamu, Christ. dia adalah Kristus. 그러면 정말 예수가 그리스도가 맞습니까? Then is it Lalu really apakah true benar that is bahwa Jesus Yesus the adalah Christ? Kristus? 성경이 밝히고 있습니다. But the Tetapi Bible sebenarnya Alkitab testifies sudah about this. menjelaskan 예수가 그리스도인 증거 bahwa The testimony or the evidence that menjelaskan Jesus is the bukti bahwa Christ. Yesus adalah 마태복음 Kristus. 1장 18절에서 23절 Matius Matthew pasal chapter 1 1 verse ayat 18 18 sampai through 23. 반드시 chapter 1, 여자의 sorry. 후손으로 오셔야만 합니다. Matius Matthew pasal chapter 1 1 verse ayat 18 18 through sampai 23, he 23 must bahwa come dia datang as the offspring dia of datang woman. sebagai 인간의 문제 keturunan 해결하기 perempuan. 위해 인간의 몸을 입고 오시지만 반드시 그분은 죄가 없는 분이어야만 합니다. Even though to solve Jadi man's untuk problem, he menyelesaikan came in masalah flesh, manusia dia but datang dalam he should not daging, have tetapi any dia sin, datang original sin. tidak memiliki dosa. 모든 엄마 아빠 사이에 태어나는 모든 인간은 원죄를 가지고 태어납니다. All mankind Karena who semua were born manusia yang between the lahir mother antara and mom and dad, ayah dan they ibu are semuanya descendants of merupakan Adam. keturunan Adam. 예수님은 마리아의 몸을 통하여 성령으로 잉태되어 태어난 분입니다. So for the Tetapi Jesus Tuhan borrowing Yesus the womb of the dengan Mary, meminjam he rahim was born Maria, of Holy dia Spirit. lahir oleh Roh 바로 Kudus. 여자의 후손임을 증거하고 있습니다. So that Sehingga ini proves that membuktikan bahwa Jesus is Yesus the adalah offspring of the keturunan woman. perempuan. 그리고 요한복음 19장 17절에서 30절 Dan And then John Yohanes pasal 19 ayat 17 19, sampai 30. 그분은 죄로 말미암아 십자가에 달려 죽으신 것이 아닙니다.
Jesus Tuhan was Yesus not crucified because of his mati own karena sin. dosanya sendiri. 죄가 없으신데 십자가에서 피 흘려 죽으셨습니다. Even though he Tapi had no sin at meskipun dia all, tidak but he was memiliki dosa, crucified and tapi shed his dia blood. disalibkan, 바로 mencurahkan 대속적인 darahnya, 죽음인 것입니다. It is a itu merupakan redemptive death. kematian yang 그리고 결정적인 memulihkan. 예수가 그리스도이신 결정적인 증거 마태복음 28장 1절에서 20절. And the critical evidence Dan that bukti Jesus is a yang Christ sangat is kritik Matthew bahwa Yesus 28 adalah verse Kristus adalah di 18 to Matius pasal 20. 28 ayat 1 sampai 그분이 20. 그리스도란 증거로 죽음의 세력 잡은 사단 마귀를 이기시고 부활하셨습니다. Matthew Bahwa Matius 28 pasal verse 1 28 through ayat 1 sampai 20 20 that menjelaskan as evidence that sebagai he bukti is bahwa the dia adalah Christ. Kristus, He maka defeated dia mengalahkan Satan who setan yang holds the berkuasa power of atas death through maut dan his melalui resurrection. kebangkitannya. 그러면 어떻게 예수님께서 이 동정녀 탄생이 가능하고 부활이 가능할까요? Lalu How is it possible bagaimana that he hal was ini born semua of menjadi Virgin mungkin Mary? bahwa dia lahir dari perawan Maria? And how is it Lalu possible that bagaimana he had the menjadi mungkin bahwa dia resurrection? pun mati dan dia pun 요한복음 bangkit? 1장 1절에 태초에 말씀이 계시니 그 말씀이 하나님과 함께 계셨고 그 말씀이 하나님이라 하셨습니다. So John Yohanes pasal 1 ayat 1:14 it 14 says katakan bahwa that in the beginning was pada the mulanya Word, adalah firman. and then the Word Firman was itu with bersama-sama God, dengan and the Allah Word dan was firman God. itu adalah Allah. 요한복음 1장 14절 그 말씀이 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셨다 하셨습니다. Dan And Yohanes John 1 ayat 14 katakan says, tetapi "The Word firman became itu flesh." sudah menjadi daging. 그래서 예수님은 바로 이 말씀이 육신 되신 분. So Oleh sebab Jesus itu is the Tuhan Yesus one, adalah the seseorang, one that the Word became flesh. yaitu pribadi 그리고 di mana 빌립보서 firman 2장 yang telah 6절 menjadi 8절 daging itu. And then Philippians chapter Lalu 2 Filipi verse pasal 6 2 ayat through 6 sampai 8 근본 katakan 하나님의 본체시나 하나님과 동등될 것을 취하지 아니하시고 그 몸을 비어 종의 형체로 오셔서 죽기까지 복종하셨다 하셨습니다. bahwa Jesus is Tuhan Yesus being the merupakan nature of seseorang yang God, memiliki but kesetaraan he dengan didn't Allah, tapi tidak consider menganggap equality kesetaraannya itu with sebagai God, milik yang but harus he dipertahankan, made melainkan himself dia nothing. He took mengosongkan appearance of dirinya man and untuk he datang obeyed dalam rupa seorang hamba, 그래서 even to the point 요한복음 of bahkan death. mati di atas kayu 10장 salib. 30절에 예수님 자신이 나와 아버지는 하나이니라라고 말씀하십니다. Lalu Also in Yohanes John pasal chapter 10 ayat 10 verse 30 30, Tuhan Yesus Jesus sendiri has katakan said, aku dan God and Bapa I adalah are satu. one. 우리 인간에게 필요한 것은 바로 그리스도입니다. So Jadi, that's why what is Apa needed yang to manusia man is perlukan the adalah Christ. Kristus saja. 사단 죄 이 하나님과 단절된 문제를 해결한 직분 그리스도. So the office of Jabatan Christ that Kristus solved the yang problem of menyelesaikan Satan, masalah dosa, sin and setan dan separation. keterpisahan. 그런데 마리아도 부처도 그리고 무하메도 이 그리스도는 아닙니다. So for Sehingga Mary, even Bagi Maria Buddha ataupun and Buddha ataupun Muhammad, Muhammad, they are not the mereka Christ semua bukanlah 그들은 Kristus kan? 그리스도의 일을 하지 않았습니다. because they didn't Karena do mereka the tidak work, the melakukan office of Christ. karya 누가 pekerjaan 이 sebagai 그리스도의 Kristus. 일을 이루셨습니까? Then who fulfilled the work Siapakah of yang Christ? menggenapi 바로 karya Kristus itu sendiri? 예수님이십니다. It was Dia adalah Jesus. Tuhan 그래서 Yesus. 오직 예수. That's why Sehingga only hanya Jesus. Yesus. 다른 길이 없습니다. There- 오직 Tidak ada 예수. jalan There is lain. no other way than Hanya Jesus. Yesus. 왜? Why? Kenapa? 바로 이 예수님만이 그리스도이기 때문입니다. It's Karena because only Yesus this sendiri Jesus is saja the yang Christ. menjadi 우리가 Kristus. 예수 믿어야만 하는 이유 What is the Dan apa reason yang that menjadi we must alasan believe kita in harus percaya Jesus? kepada Tuhan 바로 Yesus? 예수님만이 그리스도이시기 때문입니다. It's Jawabannya because adalah only karena Yesus Jesus saja is yang the merupakan Christ. Kristus. 그래서 이 하나님께서 우리에게 이미 이 구원 사건을 이루어 주셨습니다. So Dan God already Tuhan sudah accomplished His menggenapi work of karya salvation keselamatan ini for bagi us. manusia. 그러면 이것이 언제 나에게 구원으로 나의 구원이 되어지느냐? Lalu Then when kapan this work karya of keselamatan salvation Allah can itu dapat become menjadi mine? milik setiap kita? 에베소서 2장 8절에서 9절. Efesus Ephesians pasal chapter 2 2 ayat verse 8 sampai 8 through 8 and 9 9. 은혜로 말미암아 믿음으로 구원을 얻었다 했습니다. mengatakan bahwa says, karena by kasih God's grace karunia you have been oleh saved iman through your kamu faith. diselamatkan. 바로 은혜입니다. 우리의 어떤 노력이 아닙니다. It is Tetapi by God's itu grace, karena not by your kasih effort. karunia bukan usaha 인간의 manusia. 어떤 노력도 되지 않습니다. It's absolutely Karena impossible tidak with a mungkin dengan man's usaha effort. manusia. 길이 없기에 하나님 그분의 은혜로만 이것이 가능한 There 것입니다. is absolutely no Dan way tidak for ada man jalan to bagi save manusia themselves. That's untuk why only menyelamatkan by diri sendiri, God's sehingga grace is hanya oleh possible. karunia 그 Tuhan saja 하나님의 menjadi 은혜 mungkin. 받은 사람이 예수가 그리스도 되시다라는 것을 믿고 그 믿음을 고백할 때
이 Those- 구원이 나의 것으로 적용되어집니다. Those who Dan receive this setiap God's orang yang grace, menerima when kasih they karunia confess with Tuhan the ini, faith that Jesus ketika is the mereka mengakui Christ, dengan then iman bahwa Yesus adalah this Kristus, salvation maka karya becomes keselamatan itu menjadi milik 그래서 setiap saudara. 이 그리스도 예수를 그리스도로 믿는 자가 바로 세례를 받습니다. so Maka those who setiap believe orang yang percaya Jesus kepada as the Yesus sebagai Christ, they Kristus, receive the semuanya baptism. menerima pembaptisan. 예수를 그리스도로 믿는 그 순간 2000년 전에 일어났던 그 십자가와 부활 사건이 바로 나의 것이 되는 것입니다. The moment Dan you sejak receive saat di mana Christ saudara into your menerima heart, Kristus the ke dalam instant hati took place saudara, 2,000 maka years peristiwa ago on the terjadi cross 2000 tahun becomes lalu your pun incident. menjadi bagi setiap 그래서 kita. 우리가 세례를 보면요, 세례는 바로 그리스도와의 연합을 상징합니다. So when you Dan look at kalau baptism, kita melihat kepada baptism pembaptisan, signifies pembaptisan itu to melambangkan have unity with the menjadi Christ. satu dengan Kristus. 예수님께서 그 세례를 받을 때 물에 들어갑니다. When Ketika Tuhan Jesus Yesus he was baptized, he dibaptis, went into the Dia water, pun dimasukkan ke submerged. dalam air kan, baptis selam. 그것은 바로 예수님께서 십자가에 죽으시고 묻히실 때 내 옛사람 죽을 수밖에 없는 내 옛사람은 그와 함께 십자가에 못 박혀서 이미 매장되어졌다는 사실입니다. So when Tetapi we also bagi enter kita, into the ketika water, kita when we are dibaptis, submerged through the dimasukkan baptism, ke it dalam means that air, when itu Jesus was melambangkan bahwa buried ketika under the Kristus mati ground, dan then dikuburkan, our old maka self manusia was lama kita buried pun with him mati under dan the ground. dikuburkan 그러니까 bersama-sama 우리가 dengan 물에 Kristus. 나오는 것은 뭘 얘기하겠냐? 바로 그리스도께서 부활하실 때 우리는 새로운 사람으로 재창조되어져서 다시 태어났다는 얘기입니다. Then what is Dan it that when we come juga out of the ketika kita water, dikeluarkan this dalam air, signifies that itu pun when we melambangkan come out of bahwa the water, we kita also sudah born with a dilahirkan new kembali life dengan hidup again. yang baru. 그래서 이 세례는 결국은 그리스도와의 연합을 의미하고 있습니다. So that's Itulah why sebabnya baptis baptism itu actually sebenarnya menjadi signifies simbol or di mana means kita that the menjadi unity satu with dengan Christ. Kristus. 그래서 사도행전 2장 38절 이 믿고 세례 받는 자에게는 하나님께서 성령을 선물로 주셨습니다. About the Lalu baptism, the mengenai Bible verse was pembaptisan, Romans chapter 6 verse Roma pasal 3 6 ayat through 3 11, sampai and 11 then menjelaskan those hal itu. who had this Lalu setiap orang baptism, menerima God gives pembaptisan the pun Holy Tuhan Spirit as a memberikan gift. Roh Kudus sebagai 우리에게 hadiah. 새로운 verse 신분이 38. 주어진 다lam 것입니다. It means that we are given a new Artinya status. kita diberikan 고린도전서 status yang 2장 baru. 12절 우리가 세상의 영을 받지 아니하고 뭐요? 하나님께로부터 오는 영, 즉 성령을 받았다 했습니다. 1 1 Corinthians chapter 2 Korintus verse pasal 12 it 2 says ayat that we 12 did not kita receive tidak the menerima spirit roh of the world, dunia, but we received melainkan the roh yang berasal spirit dari from God. Allah 우리는 sendiri. 하나님의 영을 받은 자입니다. So we are the people Karena who kita receive adalah the spirit of God. umat Tuhan 고린도전서 yang menerima 3장 roh dari Tuhan. 16절 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 거하시는 줄 알지 못하느냐? And Dan 1 1 Corinthians Korintus pasal 3 ayat 16 don't kata you bahwa know that tidak you tahu kamu are bahwa the temple tubuhmu of adalah God, bait Allah God's dan roh spirit Allah lives inside berdiam of di you. dalamnya. 예수 그리스도를 영접하는 순간 여러분의 외모는 변한 것 같지 않지만 사실은 영적으로는 어마어마한 사건이 일어난 것입니다. So when you accepted Jesus ketika Christ kita into your menerima heart, Yesus your Kristus ke dalam outer hati kita, appearance, it doesn't look like you changed, memang but tampilan there luar was a kita tidak tremendous berubah, change tetapi ada spiritually. perubahan besar 악령이 dalam diri 쫓겨나고 kita. 성령이 secara 여러분 rohani. 안에 거하고 계십니다. The evil spirit Yaitu inside of you roh before was chased jahat out, yang but now the tadinya Holy Spirit mendiami comes hidup inside kita of you. 그 성령께서 keluarkan dan 여러분의 Roh Kudus yang 삶을 hadir dalam diri 보호하시고 kita. 인도하고 계십니다. That Holy Dan Spirit Roh inside Kudus of itu you juga yang berdiam protect dalam you diri and kita, akan guides your melindungi life. dan John membimbing 14, 16, sebagaimana 17. Yohanes pasal 14 ayat 그리고 16 sampai 이 17. 성령께서 함께 하셔서 우리에게 권능 주시고 성령으로 역사하시겠다 약속하셨습니다. And also it Dan was juga promised that this sebagaimana Holy dijanjikan Spirit bahwa will Roh be with Kudus us ini and give us the akan power. memberikan kita kuasa. Acts 1:8. Kisah Rasul 1 ayat 8. 신분에 따라서 권세가 따라옵니다. So depending on your Maka status, berdasarkan status kita, authority maka follows. otoritas 어떤 akan 권세를 우리가 mengikutinya. 가졌느냐? So what kind of authority Otoritas then do atau we have? kuasa seperti 누가복음 apa yang kita 10장 miliki. 19절. So Luke chapter 10 Lukas verse pasal 19. 10 ayat 그리스도 19. 영접한 하나님 자녀에게 뱀과 정과를 밟으며 원수의 모든 일을 제할 권능을 주었느니라 To those who 말씀하셨습니다. accepted Bagi Jesus setiap Christ, mereka they are menerima given the Yesus authority Kristus, to kepada mereka trample on diberikan snakes kuasa and untuk menginjak scorpions and ular then dan to kelajang overcome kingdom all the untuk power of menahan the enemy. kekuatan musuh. 우리가 그리스도 이름 부르는 그 순간 흑암의 권세가 꽁꽁 묶여 떠나가게 됩니다. The moment we call out the Sejak saat name di of mana the kita Christ, then all the power berseru of kepada darkness nama will be Kristus, bound and maka flee segala kuasa away from kegelapan us. akan 그리고 ditaklukkan 히브리서 dan 1장 lenyap daripada 14절 kita. And then Hebrew Lalu chapter 1 Ibrani verse pasal 1 ayat 14. 14. 구원받은 후사를 위해 섬기는 영으로 하나님께서 우리에게 천사를 주셨습니다. And for all the people Bagi who are setiap orang yang saved, diselamatkan, God Tuhan sends His armies of mengutus angels.
우리가 malaikat 천사의 surgawinya. 도움을 받을 수 We can 있습니다. receive Kita dapat the help of menerima angels. pertolongan dari 그리고 para malaikat. 우리는 빌립보서 3장 20절 And Dan Philippians Filipi pasal 3:20. 3:20. 이 땅에 살지만 이 땅에 속한 사람이 아니요 바로 천국 시민권을 가진 천국의 사람입니다. Even though we Meskipun live kita on hidup this di earth, bumi, but we don't tapi belong kita to this bukan berasal earth, dari but bumi, we are tetapi kita we have the citizenship of memiliki heaven. We kewargaan belong to surga. heaven. 이 Kita 땅에 berasal 사는 dari 동안에도 surga. 저 천국 배경을 마음껏 누리다가 죽어서는 영원한 천국에 가게 되어집니다. It means Itu that we can artinya enjoy kita pun all dapat the blessing menikmati of segala heaven in berkat this kerajaan earth, on surga this di earth, and muka then bumi ini. when we Dan die, ketika we kita will mati, go kita into akan real pulang heaven. kembali ke 그래서 surga. 이 모든 신분 권세의 축복을 누리면서 하나님께서는 우리에게 이 땅을 정복할, 이 땅을 살려낼 권세를 주셨습니다. And God has also Tuhan given juga us the memberikan kepada authority kita as we enjoy all kuasa, these blessings, yaitu and ketika then kita God menikmati wants segala us to berkat ini, save others. kita pun dapat menyelamatkan 마태복음 orang lain. 28장 18절에서 20절. It's in Sebagai Matthew chapter mana 28, tertulis dalam verse Matius pasal 18 through 28 ayat 20. 18 하늘과 sampai 땅의 20. 모든 권세를 내게 주셨으니 그러므로 그 하늘과 땅 권세 가진 그분께서 여러분에게 가라라고 명령하십니다. Jesus, he Tuhan says Yesus that sendiri all the berkata bahwa authority in segala heaven kuasa and on atas earth surga has dan been bumi given telah to me. diberikan So kepada. therefore go Oleh sebab itu kamu pergilah 그래서 제자 삼으라. and dan make disciples. jadikanlah murid. 모든 족속으로 제자 삼으라 Make 하십니다. Jadikanlah disciples semua of all bangsa nations. murid Tuhan. 이것이 우리 신자에게 주어진 축복입니다. So Jadi, this is the seperti blessing inilah given berkat to yang us, diberikan we bagi who kita. believe. 원래 인간이 받았던 축복. It Ini is also merupakan the blessing that berkat original man mula-mula received from yang God. diterima oleh manusia 그러나 pertama 인간에게 oleh 온 dari 근본 Tuhan. 문제. But because of the Tapi fundamental karena problems masalah they came to fundamental man. ini 그 sudah 결과로 terjadi bagi 인간은 manusia, 이런 운명 속에 살 수밖에 없습니다. So as a Sehingga result of pada that, man had no sebagai choice akibatnya but to manusia live inside of terus this hidup di fate dalam and destiny. nasib dan 그 takdir seperti 인간에게 ini. 어떤 길도 없기에 하나님 그분께서 우리에게 살 길을 열어 주셨습니다. And there was Dan no tidak way ada for us jalan to keluar man bagi to be manusia saved. That's untuk why God diselamatkan. Himself Untuk itu opened the Tuhan way for sendiri yang us. membuka 그 jalan 길이 bagi 그리스도. manusia. So that Dan jalan way itu is adalah the Christ. Kristus. 그리스도의 일을 하신 그분이 예수님이십니다. So the one Dan who did the office and work of pribadi yang Christ is Jesus. yang datang sebagai Kristus adalah Yesus. 이렇게 제가 구원의 길을 했는데요. 실제로 이것은 여러분이 사명자로서 여러분이 왜 예수 그리스도를 믿지 않으면 안 되는가에 대한 분명한 이유를 알고 있어야 합니다. I gave you a presentation Jadi of the way saya of hanya memberikan salvation. saudara But since presentasi you are all the tentang jalan community workers, you keselamatan. must know Tapi the karena saudara reason adalah why seorang pelayan, saudara harus mengerti we have to believe alasannya in kenapa Jesus. kita harus percaya kepada 그러나 Tuhan 여러분이 Yesus. 현장에서 전도할 때는요. But when you Tapi evangelize ketika in the saudara field, memberitakan Injil di ladang, 그 현장에서 만난 사람들이 당하고 있는 문제들이 있습니다. so there will be problems ada that masalah the people in the di sana di mana field orang-orang di face. ladang 반드시 hadapi. 이 6가지 중에 하나입니다. So then the problems they Masalah yang face mereka is hadapi definitely is one of these mungkin 6 salah problems satu di of antara 6 unbelievers. masalah ini. 이것을 접촉점 삼아 들어가서 그분들에게 반드시 보도록 해야 되는 게 뭐냐면 바로 인간의 원죄 문제인 것입니다. So considering these Tapi 6 problems of man, Dengan and melihat then 6 masalah you manusia must ini, let them saudara be aware harus of the fundamental membuat mereka problem of man. menyadari akan masalah 그래서 왜 fundamental manusia. 그리스도가 아니면 안 되는가를 그분들에게 설명해야만 합니다. And you must Dan let them saudara know juga why. harus membuat mereka mengerti. 그래서 사실은 어떻게 보면 구원의 길에서 제일 중요한 부분이 이 인간 근본문과 대신 예수 그리스도입니다. In some way, the most important part in this the way of salvation is the fundamental problem of man and Jadi solution sebenarnya to bagian yang Christ. paling penting dari 이 jalan 구원의 selamat 길을 ini adalah 하시면서 tentang 이 masalah 구원의 길 fundamental manusia dan 메시지를 solusi 여러분 것 tentang 삼으시고요. Kristus. 계속 워크숍하면서 여러분 것 삼으시고 또 누리시고 그러나 현장에서는 성령의 인도 속에서 그때그때 순간마다 또 인도 받으시면 되겠습니다. As you Dan do the ketika workshop saudara of the way of melakukan workshop salvation by jalan doing this, keselamatan make secara this way of pribadi, salvation as yours, jadikanlah but in the itu field, sebagai milik time, saudara sendiri. Tapi moment by ketika saudara moment, di you should be ladang, led by the Holy setiap Spirit. waktu saudara harus 예, dibimbing oleh Roh 그러면 Kudus. 워크숍은 이렇게 마치고요. So workshop is done. 그리고 지금 한 시간 아니고 한 55분 정도 포럼 시간 갖도록 하겠습니다. So we Sekarang will have workshopnya sudah selesai. Kemudian kita about ada 55 minutes forum 55 time. menit untuk forum. 그래서 한국 시간으로 10시에 다시 모이도록 하겠습니다. So
한국 시간으로 10시. 9시. 아, 아닌데 10시. sorry. I'm sorry. Okay. Now okay. I'm so sorry. I was confused. Now Oh, sorry, I was confused. Okay, now we will have a 4 minutes break time, and then Pastor Shin will deliver the lecture. Kita akan istirahat selama 4 menit. Setelah itu pendeta Sin akan langsung memberikan materi.